Tosaíonn an scéal seo na mílte bliain ó shin. Seo áit bhístearach lán de bhitas. Scéal atá an faoi hallagarí agus fearmóirí. Nuair bíonn an leithéide de lámh maithíonn tú ceangail iontach leis an té a dhearraí agus an násaí é. Seo scéal faoi léachre agus ríche faoi na daoine a bhair, a thug grá agus a fuair bás a chúige ola anna lód. Níl me sé riamh go cógur de chrábhalach gan trachtar cheann 4,000 bliain d'aois. Seo scéal faoi háin bhístearí agus teicneolaíochta uaire. Tá anam duine éigean a stíohann san réid seo. Faoi chéime na móra a rá a chruthí réna nua ar fad. Ach is scéal é faoi chréibhse nach raibh iomra ar bí ar scríbneoireacht agus nach féidir a insint a go bhhain trí aine se bháilú níthe ársa. Taisce a oscailíonn an doras ar ghóin a ligú in nearmad. In néad don lach air cúlú nuair a déirí an taló níos teo, tháinig na chéad daoine a chónaí san áid seo níos smó na 9,000 bliain ó shin. Sealagarí féin a bhí ionta, a bhí beo ar thorann na talún, gcónaí a bogó ó áit go háit. Agus ba an seo a chúige ola a tháinig ar chud den aonaise is luaithe fuair. 9,000 bliain ó shin, hastal ar sinseir sa chlochaís a níos ón na banna, ón chósta go dtíon cantar mar a bhfuil na cuilte hartar chúlrathan aniu. War siad i dún leis na séisiir, ag éiscead bradan agus ascan, ag tóiríocht agus ag sealagracht betheocht alta sna cuilte. Sé is tóchaí na go raibh a gréidú agus a neascratha héanácha, ach ní féidir linne sa lá tá nniuhann, hacht ar an ólas a bhí acha, nó a hiiscint fiú. Is beg trainin fér a lug siad lena linn héan, agus is beg rian a dag siad in a né. Ach bhí mór achrú rébhlóideach a teacht ar an dóin. A dagú rian nach beg ar an cheithreach, agus a churú cór i gcinúint na naoine a gcuige ola. Réabhlóid a thosaíonn irisceart na Taisce, ag leachnúchan na Eorpa, chun na Bretainne agus ar dearú hir go héireann. Sé sin an talmhaíocht. Nuair a tháinig na chéad airmóirí, thart ar 6,000 bliain ó shin. Céim chinneannach is scéal raibh starbhfuil na héireann a bhíonn si. A chur tús le ré nua, nuair a thosaí pobal daoine don chéad uair a chur futhú in aon áit amháin. Agus is an seo in iarsmail ola i mé féirste, is féidir a eiceil ciunda na nithe seandálaíochta is fíor spéisiúla dá bhfuil ar fáil ó an tréimh sinnéalaiteach. Is ar bhóchar bhailúin ganach achar gear ó an iarsmailin, a tháinig ar an taisce seo de urlaisí raibh starhfuile. Is beg cléichlú a tháinig ar na tuaine seo le himimeachta amsire. Tuaine a teideanta do chloch, dhéalmhaithe agus násta. Meastar gur dóigh gur urlaisí luachhuir a bhí ionta le haid deascratha ar leith. Tá aileacht himplí i buint leis na thuirlaisí seo. Agus nuair bíonn an leithéide de lámh maithíonn tú
ceangail iontach leis an té a dhearraí agus an nása é. Duine a bhí an-ilte ar a chéard. Agus go bunasach níl ionta ach samplaí níos smó agus níos galantaí de threalamh táhachtach na bhearmóirí nUltacha. An tua chlóiche a bhí acu le fiantas chúige ola a chur faoin na smacht. Foris ná réitiú rio a bhí sa chuide smó de chúige ola sa tréimh sin nUltach. Began don na chéad airmóirí na cuilte a lugú le parcan agus féarach a réiteach dómh hían. Caithfidh sé gur thábhachtaí ar fad urlaisí starúla buan fásacha. Agus ban seo a daobh builleacha chun dí intrama a fuair siad lón mhaith an charraigh chrua bholcánach a bhí de dhíth ortha le nneanú. Le breis agus chuig bliain is fiche, tá seandálaí Paul McCooey a man stiidir a iirecht ársa chúige ola. Well, seo ceann den na dá saol is tábhachtaí a déobh John Scoil tua den nUltach in dhearan. Fiúháin thugad a rá bagnach ins na hillan seo. Well, seo ar an litir thir, sin náte bhfuil na pócaí porcelainite, agus an rud atá tú breanú ar an sin, seo an stuff a het, nuair a bhí sé a deanú a mínareachta agus a cuairtú pócaí porcelainite in san litir seo. Agus na písa carraige hartarm sin porcelainite a lig? No. Beidir go mé má ábalt a písa aildid fuil agad mas féidir. Ba deas sin? Nis. Báíoch. Ó, bolaí fair. Tí tú an písa seo, tá an písa seo deas. Sin porcelainite? Sin porcelainite ach sílam go búlú an ceann seo. Ní tua é seo charabí, digan tú. Seo dríd anna tá fágan inné na daoine ag búlú agus a brisú písa de le tua ceart cruicheanta i dhéanú. Agus an lethar seo bhfuil meid inis. Seo náte bhuair siad é? No, ní hé sé an charabí bhfuil agad. Sílam ghfuil se chuas an sin áit an neach. Beidir chuas ag an láft an sin. Tí tú an sin é? Tíam, ar bhí gáil suas? Ó, cinnte go deo. Rahamid. Fáil an sin róin é? Sin é chuas an seo. Tí tú cé go bogus atá se? Tá sin do beg? Sin an porcelainite? Sin an porcelainite. Ag tí tú, níl se comór sin, bhfuil tí tú an basalt ar bhar. Agus sin tsin se síos, iarinn se garam, sin é. Cos mar rinn siad míle drachtar an stuff seo? Well, cédal síos, bhfuil a go chuirse tinne is deahan sin, mar hampla agus an sin, lasisiad an tinne agus leis an teas, bhreise an cloch. Bhí siad abalta sais, beidir písaí comór seo, a ghlacú ón áit seo, síos go raibh siad áit go raibh siad abalta úsáid. Sin é bhreise, bhfuil agad agus bhí sais crot de thuaí acu, beidir siad lá é go dtí an cósta an sin, agus leis an gaiineh agus an nuisce tá hís an sin é dhéanú mín sa snás a chuir agus sin mar rinne bheith. So beauty fé dhéanam mar in Virginia nniu, heachta níos an bailach seo lig le heachta ar an porcelainite seo? Ó, cinnte go deo, agus seo. Seo an sais mas mailead ar carbon fibre den lá. Bhí tua ón áit seo feite Southampton Sasan in Alban, thar fan na Hebrides agus deaitcí mar sin, Ilan Vannan, deisceart, go leor acu deisceart na hÉireann. So sin có táhachtach is a bhí na tuaí ón áit seo. An méid sé ferailte ará gur chur na tuain ón áit seo tús le réabhlóid. Bhí rud ag na daoine ar bhaile coneal agus sin an talú. Bhí siad ag fuas rud aigean, cinn sé sin gro orthú fuannacht an sin. Bhí siad ar seo magídi, is linne náit seo náit bhfuil cónaí oring, seo náit bhfuil muidir chur faoin, agus a buint an éir agus a fuas rudaí agus saol mar atá agan dhéanais, sin an tús. Fiúháin an talú mar a tíon magíine inis é, an rarc atá agan dhéan seo,
Thosaigh sé sin leis na daoine a bhíonn seo a deanú tua porcelainite. Is alles an málacha a fuair na céad armóirí bua ar an talú. Der mar a hanig méadú ar a dréad agus ar na bardaí ró siad abalta a as, Jerry lá barachas a chuir le chéile, a ró siad abalta ó bhhailirtú in na gcórsanna. Muoin a bhí an. Chóras lua málairte, tús na sochaí agríthe, agus ní honan agus na sealagarí féin a hanig roppu, dag siad féanaise in leibhsithe dúin, le cuidiúil na hallú cén seoirt saol a bhí acu. Is ó an chré híon a hagan ciunda na lidna ba luachhuire a dag siad aganne. Technoliacht uair nua clíclia ag fermór in nealitecha. Créarí. Tá potaracht ar chiunda na gréiche is éagsúla den tréimh sin nealiteach, fuair is írsmítí a ngach cinneal siú ó an am sin, agus tugann siad lidna luachhuire do handálaithe ar gáú agus ar glúiseach déanra. Agus a bhád sulla ró oltáirgeachtain, iantí gach ciunda na rudaí seo ag duine éanaar, láimhíanta uhuail. This ceramic technology, this pottery making technology, came to Ireland probably around 37 or 3800 BC, along with the first farming communities. There had never been anything like it before in Ulster or the rest of Ireland. And this first pot is sort of very typical of the first Neolithic pots. It would have been built out of coils of clay, which would have been then smoothed out, polishing the exterior surface, and then it would have been placed into a sort of a bonfire kiln. This would have been quite a sophisticated object. It would have been the equivalent of the mobile phone, the fancy mobile phone or the iPad, and it's the sort of stuff which would have been appropriate to have been used to mark the status of an individual. One of the things that really sets pots like this apart from early archaeological artefacts, at least in an Irish context, is the sort of ritual transformative power of fire. It started as clay. It's been clay which has been shaped, but then it's been put into a fire and it's brought out to be something that resembles rock. And this transformative change would have a tremendous magical religious significance for the people who made it. They were able to do things which they could replicate, and they got the same results every time. You're seeing the first steps, tentative steps towards what we would see as modern science and engineering in these pots. Ach ba hachtarí iad fásta na réada ársa seo, ó an amachhuí hart, réada a harrigan léirgais leichlacha ar héalta luchta neanta. If there is probably a single message, it's an idea of permanence. These pots have lasted, ceramics last in the ground for an extremely long period of time. And it shows how the Neolithic people have moved to a new concept of time, where time is linear and stretches out forever in front of them, as opposed to the hunter-gatherer who thinks in terms of the next season. But the Neolithic farmer is beginning to think in terms of the fertility of the land over many, many years or decades. They begin to think of passing that land on to their children, their grandchildren. Just in that single aspect, but really important aspect of how they viewed time, we are much, much closer to a farmer of 5,000 years ago than that farmer was to his Mesolithic ancestor 100 or 200 or 300 years before that. War na chéad daoine a chur fuatha goige ola na sealagarí féin I dún leis an timpolacht. Ní rag siad éon chloch nó éon chráin na né. Éon chórtha uia a chórtha leid dúin faoin dóir war siad, nach faoin chreidiú a bhí acu.
Níor nocht éon chórtha uí is sa tír, gur thosaí fermarí nUltacha a échaid leis an dón nádara a chur faoin na smacht. Séad chórthaí mór a chlóiche a thóg siad de intaras le cur aniuil don saol mór agus a bhathair agus na glúnta a thocú na nné, gur lásan an áit. Cé gur a dtíthe ammuid ceantaí a chónaí na daoine sa tréimh sin nUltach. Bhí siad an an forgnamh níos buine a dhearú agus a thógáil. Ach ní donna beá a tógú na forgnamh iontacha seo a rinn siad do chloch, ba donna maró a bhain iad. Agus ba an seo ar bhar bhálcan mharad a thóg fermóirí na cloch íse, ceandan na tuambaí passaiste is sunta sí anéireann. Tá na carige han seo 3.9 milliún bliain d'éis. Seo áit bhí stéireach lán de bhitas. Deirtar gur ghrách le cúcholann bheith sugrú an seo agus é ana gas a rág. Agus der ar fin scéal rinn ban drúisiúil de chud na sí díreacht fin me cúil a údach sa locht ríochtúil ar mhaire léimhe. Meluachra banim dé, ach sé mar is far aithneoirí go háitiúil ná an caileach mhéara. Deirtar go bhfuil sin a cónaí i dáú sa teach chlóiche ar bhualacha cléimhe. Agus go leanú a malacht an té a rathad isteachún. Seo mé in san túmba passaiste is airde inéireann. Tugann datú rad a charbóin le fis, gur tógu an túmba passaiste seo tuairim is 3,000 go léi bliain ribh amsir Chríost. Ach ní ró na daoine a bhí a tógáil na dúmbaí seo ina gcónaí san níor gúilteacht. Bhí ag tógáil túmbaí passaiste ó go fada ar shiúil le Críostaíochta. Le séad chórtha den deanú seo a thógáil, bheith meitheal mhóraí agus canasíocht agus agrú. Léironn sé cé go hagartha mar phobal is a bhí na daoine a thógé. Pobal a bhí glú cheangailte le chéile ar achanna le gáid. Hagad siad an seo le deasgratha agus searmanna sé chealarú, nach bhfuil éon tuiscint aganne inniu ar an mrí. Téan an passaiste seo is deas a phríomh thomra olacha. Tógu na bailí seo ar an dóigh céanas a thógann fermóirí in le inniu bailí sa cheantar. Le techníc ar a dugtar ballarach chlóiche singile. Agus ó tharla tógáil hí na dúmbaí seo ina bhermóirí fásta. Déitim is ó bhuíú gur déithe ó an nádar déithe ságasan, agus gur ó an náú deas grách bunaithe ar bhliain na talmhaíochta. Tá an bailach isteach seo cólínithe go bacht le lína gréine Gríonstad an Éivrí, nuair a líontar an seomra seo le solas na gréine. Ar hasí sin don chúpláil idir dia firin na gréine agus bandí na talún, nó anig an nóméid sin a osclaíú an doras don dóin eile, nuair a fuair anamnacha na maró cad isteach. Is beg a bhí fáca don na seandálaithe nuair a chuaise de món tochailte ag an saol sa bbliain 1961, in dhéana gadaíochtaí a lig ar an túmba seo thar na blianta. Agus álaí a tháinig siad ar aonaise de crá gáite ó olachú créimthe nUltach. Léirí siomh eile den cinneal céine ná curvach líon beg crá isteach
is seomra sacrailte dá le héit. An le ceannarí na tréimhe na cráhaí a churann seo. Nuair bhíad cráhaí a go seaman, na daoine bannaithe a thuirid éireadh ón dóin eile. Ní fis ach í na clocha, agus níl siad san chun an rúna scéthú. Faoi dhearú na tréimh sin néal lití, tá féinise in heacht solis, go na jazz gratha agus an ceilirú i géirí níos castaí. Cúpla míle taobh muide bhfuil ferste, tá megalid í ó Cormac, írsma de thiondan na saol religiúnacha is suntasaí a gcuige ulla sa tréimh sé raibh starua, lonnaitheoirí. Ar an éanú le fiche de bhí na saona 850 chur an fear guró bell fersteach Cormac Ó sim in alt ina nuachtú an áitiúil faoi thuamba ársa ar tháinig ina ró síchel, bliascanna agus cráha dáite, i barc garda vegalit i lonnaitheoirí. Ar nóid bhí Mac Ó ar thús caiineachta an ngluaisead na Gaeilge a gcuige ulla, a bhí sé fásta mar uachtaran ar an common star an dúlra agus na falsanachta an alferste. Agus go sé céildéireach ag an saol le chur síos a dhéanamhar. Sé uachtaran an chumann inniu na an seandálaí Barry Hartwell, agus thar chreibh sé de 8 milliúna ó 1990 go dtí 2000, bhí sé an món mór hochailte ar an saol an Nearna Mac Ó chur síos air. It's actually a passage tomb. Now, it was here sometime before the Giant's Ring itself. What you see today, of course, is not the tomb as it was originally built, because there would have been a curb of stones around the outside, and that would have held in place a large mound over the top. So when you entered the passage, you really were going into the ground. Well, here we are at the front of the passage tomb. If you look over the side, you see there's one large stone there and another large stone here. Yeah. And on this side, there's another stone just here. We've got one stone missing, which could well be this one standing behind us here. But this stone here has slipped. And if we lift this up and plonk it down on top here, so the front of it is resting on that capstone, and on these uprights, we've got a short passage. These stones, the ring, what's the relationship? Well, clearly this megalith was very important to Neolithic people. So important, in fact, that it prompted them to come back 200 or 300 years later to construct this enormous embankment around the site. Shall I have a look from the top? I'd love to. Rinne an mór a hasanna adla jaachrí déag an airde, nar a tógu amach na mílte tonna cré agus clocha, agus ní romar chodú ag na daoine néal littecha a chrochaí ach birin na binne agus ciseán. These are farmers, after all, and farmers have got to till the land, they've got to sow crops, they've got to harvest crops, they have to do all these other things, they've got to create their own living space. So at some time during the year, they must have been brought out of that labour, that traditional labour, to construct things like this. This is a major feat of organisation for the society at the time, so there had to be a real figure of authority there. Now, they could have been coerced into doing it, or they could have felt that this was part of their religious observance or something to construct these banks. But either way, there was this figure of authority, or figures of authority, to organise these people. Bas na parcanna ó thuíú lonnaitheoirí a hafad Cormac Ó tiilú féinise de hán lethar ullacha. Hannigus ar írsmí créimthe daonna, potaracht agus bliascanna. Is cosúil gur fócus a bhí san áid seo do jascratha socraide sa bháil chréibh sin liteach. Barry, you spent 10 years excavating here. What was your most significant find? We found a large timber enclosure, really substantial. It was nearly 100 metres long, nearly 70 metres wide. I mean, think about it. You've got to cut down the trees.
So therefore you need axes to cut down the trees. So you've got to make the axes. Then you've got to drag those trees to the site, and for that you've got to have cord and ropes. So ropes have to be made as well. It was a massive effort to do this, possibly 50, 70,000 man-hours. This site was really so substantial and so big, you can think of it almost like a Neolithic cathedral. And just as cathedrals in the past were designed to awe and inspire, so I think was this particular site. Agus ba íon aim a bhí an old champel amid seo na dúsgairt na marrow, ba an seo a rinne cléochlú írsmí daoine, agus tugu cuacht searmanach dómh. What was in the centre of this important site was a platform in which bodies were exposed, a process which we call excarnation. You can have this visual image of bodies being left to rot, for carrion birds coming down and pecking away at the flesh, maybe taking away fingers and things like that. But what you're left with, after 2 or 3 months, clean bones which were then processed. So it's that process of changing from a recognisable but dead human being into one which is unrecognisable, anonymous and an ancestor. Fío na sinsear cuachtacha seo is teachan iirecht ranta na tréimhe, rud a ghaigní éadagus na glúnta hanig in a né taobh stíd an dál seo. Run Robert McGav an bhléasc seo ó bhaile na háite Ollscoil na Riana. Ban ága bhíonn hart sé bliain is fiche d'aois nuair a fuair sí bás. Agus de na Shean dálaithe Seán Cosslacht a bhíorí. Ach níor tháinig aon éarsma eile díon nuas thugainn. Níl facaí againn ach an bhléasc. Ní fistúine an ban úsachmach a bhíonn a curú an áit ionarach. nó grabhán a curú lena muitir héin. Ach tás againn gur híchlí Shean Ulta, hart 5,000 bliain hen. Ba de lucht na bheirmóirí néal litecha í, na cionródaithe a daga láragar an tíagrach a chúige Uladh, agus ba deaslum búla lei. Sa chéad agran eile den scíal epicúil seo, chipi muid mar a chuí muitir chúige Uladh I daithí ar réabhlóid technoliaachta, nar a chruthí mital úr ré orga in éireann. Réine léachra, réine ngascíoch,